Hello guys, magandang araw mga guys, mapagpalang araw mga kaparmers. Ito na naman tayo, libangan. Yung gitara kong sira, ginagawa kong libangan pagtanghali. Pero okay lang ba sa inyo guys, kantahan ko muna kayo. Kahit sira yung gitara, yung kumakanta, hindi pa naman sira. At yung kanta, medyo hindi maganda, pero okay lang. Naglinakat ako, iluag nga pata. Nakaagi ako, kahoy nga marampa. Lukso ko dalaga, pagsaluhang bukas. Nga diri ngadto kanan iba pala. Asay palingion an sugad kan lateng. Ubris nga lalaki diri pag-aanhon. Ako nagpanangli tamsi ubon-ubon. Nalupad lugaring pero masulubong. Sintonado talaga gitar natin guys. Sintonado ngayon kumakanta, sintonado pa yung gitara. Bye guys, paki-like and share na lang guys. Salamat.